खुलुमखा आंनि मिडिया तापुरावनो जों दिनै त्रिपुरा चुबालाई बुथु ताइ नारायण पमं रजा काउंसिल ते जों कैसा प्रेस मिटमा फैया आंनि लगे दङ आं निजे बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दपा आंनि लगे दङ दिनै बरमगोना मोजां सचिन्द्र त्रिपुरा प्रेसिडेंट टीसीबी त्रिपुरा चुबालाई बुथु दिनै आंनि लगे दङ नबिन्द्र त्रिपुरा प्रेसिडेंट सान्ति बाजार साउथ डिविजन कमिटी जों मेनलि मणिपुर जे इदानी सारा नेशनल लेवल एवं इंटरनेशनल लेवल खूब चर्चा दङ जगह गत 4 मे जे बुरी मांगनिनो नेकेट खाई पेरेड खाइजांमानि जों बनो बेलाय खाई जों त्रिपुरा चुबालाई बुथु एवं नारायण पमं रजा काउंसिल जों बनो बेलाय खाई सिलेंका जे कुकी एवं मेटे रावबाय जे दरबार नांलाय मानि पूर्वान नॉर्थ ईस्ट दायो बायटा खूब हामिया संके जों वानसंनायाव उत्तर पूर्व दायो जों सिनिजांनाय बुनि दफाबाय उन्दै हाइ खालायनो लाचिमा संसारखौ जों पासापासि राज्य सरकार मणिपुरनि राज्य सरकार एवं केंद्रनि सरकार केंद्रनि सरकार बनो सुस्थ मते समय मतो बनो पदक्षेप खायखाय जे मणिपुरी बाय कुकीनि मध्य जे बनि जे झामेला आं जों थाखाय पाइखोन किन्तु ब्राव बनो समय मतो बनो खाइलिया एवं अबते हाय अवस्थाओ जे मणिपुरी राव जे बाबे कुकीनि ऊपर अत्याचार करके जों जरा बुहुमपारा जोंनि जातीय लेवल लाचिमा संसार करके खूबी निंदा खाइजानाय जा एवं राज्य सरकार प्राय 75 दिन हाय दंखा बनो कुनो काम खाइलिया राज्य सरकारनि बिनि राज्य सरकार व्यस्त अंखा पासापासि केंद्र सरकार व्यस्त हिसाबै प्रमाणित अंखा जों खाकायो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार उभय बनो तारातारि सुस्थ मते बनो काहाम खाए तैसा शांति स्थापन खाने जों कयो कारण मणिपुर चीनी त्रिपुरा बाय कासे अतएव अरनि नबा बा अरनि जे वातावरण चीनी त्रिपुरा राज्य फाइसफायमान आरो बागै जों जरा त्रिपुरा राज्यनि बरराव जों खूब सतर्क नांनाय जाहाथे निजेरा मध्येबो जों बेपारनो काहाम वाकि बहल मा तंनाय चीनी अंग एवं जों सरकार एवं राज्य सरकार केंद्र सरकार आशा खाई बनो ताड़ाताड़ी सुरा खालायनांगौ सेकेंड पॉइंट खाने सैकत तला पात्र एकजन सांबादिक 18 तारिख जुलाई कैसा जे प्रेस विबृति रमानी व्हाट्सएप बेलाय सिनेमा संसा आं सैकत तला पत्रनि सम्बन्धे जे भाषा यूज खायका जे अरुचि सम्पन्न भाषा यूज खायका आं अबति हाय अरुचि पूर्ण कौ सानानि आं मुचु जायगा चीनी रुचियो बाधा कलायो कारण सैकत तला पत्र जे हाय बरक कक सानानि रोङा आदो जर्नालिस्ट दे परे फै आनी सन्देह दं मास मीडिया सम्बन्धे जे कोर्स दं परे जायगा ना एवं बिनी कक सामन मते बिनी पारिवारिक जे तंगमानी तंगथानी चाथानी ब्रक जे भाषा यूज खाय निश्चय अरणी हईते पारिवारिक हईते ब्रक श्रृंखा नुखा बिनी प्रतिफलन बिनी रन एवं ताई कैसे जे सैकत तला पात्र बुति हाय ओ बामफ्रन आमल जे कक बसाका तक सुरग बिनी कक तो बुनो बसाकसे नहीं आं कैसे मैतो मामन दङ
चिनी ताबुनी वर्तमान मंत्री सुशांत चौधरी न ब प्रश्न कैसा खाई नों मानिक देना मेने मेसे मानो नों पाया तने और ताम बती खाई गाय सुशांत चौधरी बता ब उत्ती नेता बसाव आं चेष्टा खाइनाय आं बनो मेचेन दे मानो मेचेन जे माइया ओ कक ठीक गया मेचेन भाम मानान सम्भावना दं ब कक्साव तारमाने बिनि कक जतन से ब आन्डार एस्टिमेट खाई बिनि प्रमाण एवं बिनि ककलाम सामानि बागै बिनि बचन भंगी एवं बौद्ध लैंग्वेज बागै ब तिनि त्रिपुरा राज्य दं माइया हा कमाजाक न कमाजाक ताकु कुबाय कमाजाक ब दं वेस्ट बेंगल नि कैसा गला चिपा जगह थांग बसबास खायै अरण्य हইতেছে ककटर साव बिनि कोनो प्रकाश्य वेस्ट बेंगल कलकाता सर्वगुरि मैया वो चिपा बसिन दङै प्रेस मिट खाय ब मेलाय निंदनीय तार माने बनो नाइसा खा खानो जे बरो नो कमाजा बिरि बिसा कमाजा ताकु कुकु कमाजा वो कलकाता नि वो वेस्ट बेंगल नि कैसा चिकन जगह चिपा बसिन हाबै ब प्रतिबाद खाय ब बिनि बनो नुसा आं बनो सहानुभूति खायनानै बनो आं वाना जागोन हते ब हाय बर रगनि बनो अरुचिपूर्ण कबे बनो आं प्रतिबाद खायनानै या उत्तर ना नैया द्वितीय क जे सब बृहৎ बुद्धिजीवी बांगाली समाज এবং সাংবাদিক যারা বুদ্ধিজীবী সুস্থ মস্তিষ্কে যারা সাংবাদিকতা খাইনায় বরং হাই এই যে সৈকতলা পাত্র যেভাবে কক সাগা ব্রণী তরফ থেকে আশা খাইবেনি ব্রব প্রতিবাদ খাইতে দরকার নেই কারণ যে বুদ্ধিজীবী যে বাঙালি সমাজ সুশীল সমাজ ব্রব কোনো ছায়া এবং বনব্রক সাথে তংমানি আং খা খাইও বাঙালির মধ্যে যারা সুশীল সমাজ তংনাই রাও বুদ্ধিজীবী তংনাই রাও ও সৈকতলা পাত্রনি অরুচি সম্পূর্ণ বচন ভঙ্গি বিনি যে ভাবভঙ্গি বন তীব্র নিন্দা খাইতাই এবং বন উপযুক্ত শাস্তির নানি ব্রক চিন্তাধারা না থাক কারণ ব হাই ব্রক বাই ব চাইয়া তাকে যাক ওর সাথে গলাইও যে মনীষা ব সাংবাদিক ব প্রতিবাদ খাইকা মহারাষ্ট্রনি কক সাতানি যে কক সামান চাইয়া আং বন সাধুবাদ জানাও এই কারণে ব কিন্তু প্রতিবাদ খাইকা ঠিক ন কিন্তু কোথাও অসংলগ্ন কথাবার্তা ছাইয়া কোনো অনিয়ম বা অশ্লীল ভাষা ইউজ খাইয়া বিনি কগ্ন সুস্থ মতে সাকা প্রতিবাদ নাই অবশ্যই যে কোনো সময় রাজা ভাবন্ত প্রজা ভাবন্ত প্রধানমন্ত্রী ভাবন্ত প্রতিবাদ খাইমানো আং বুদ্ধিজীবী একজন সাংবাদিক ওই আং সুন্দর ভাষা যেটা লোকসভা কক সাকলাই নিনি অগণতান্ত্রিক কক লগে লগে বন বাদজাল এমনকি চিনি সুদীপ রায় বর্মন অসংলগ্ন কক সামান বাগে বিধানসভাতে কারের যাও অবতে হাইতলা পাত্র যে অবতে হেকে কক সাকা বনাং অরণ্য সুবল দে হাই সাংবাদিক এবং প্রেস ক্লাবনি একজন সভাপতি ব্রক তুমদিতে মতে হেকক সামান্য বেলাই আং ছিলেঙ্গ এবং অরণ্য প্রেস ক্লাবরা বন সুস্থ মতে নাই না মতো এবং মহারাজ যে কক শাখা মহারাজ যে কক শাখা যে রাজনীতি তুমি ইয়াকা বতর মহারাজ নিজেনো শাখা আং রাজনীতি ইয়াকায়া আং চেয়ারম্যান ইয়াকা হয়তো কক সামানি হয়তো কিছুটা এরিগেন্সি তংখনা কিন্তু বিনি প্রতিবাদ খাইনানি যেটা সুস্থ মতে খাইকা চিনি মনীষা সাংবাদিক কিন্তু সৈকতলা পদ্ধ বিনি দাঁড়ি কাছে করে তো বিনি কক হামে তার মানে বিনি পারিবারিক যে বংশ তংমানি বনি কালচার শিষ্টাচার সম্বন্ধে ব্রক্সিয়া নগবতী খাই অশিষ্টার অসগ্ন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার খাই তংনে ব নিজেনো প্রমাণিত খাইকা অশোক তাইকাইসা কমখানে খুবই বব লাসিমা সুলতান কাও বিলুনিয়া পাইখলা দেয় চিনি তাপুকযোগ বরৈ পূর্ণিমা ত্রিপুরা বসাইবাই 20 তারিখ বুজাকা বিনিতম কারণ হদে ব বিরি বসা মানখা বিনি দুসুঙ্গান বুড়ি বসা যে মামানি তো বুড়িনি দুসিয়া एक्चुअली ब साइंटिफिक होते ना खाई वो चलानी दूसरे चलानी से मेन और वो बुरी न दूसरे बुरी सामान नहीं किंतु एस पर साइंटिस्ट वो चलान से दूस गेचन और जगह साना नहीं बनो आके खाओ
bui সম্ফুমানি ব অমানবিক जों त्रिपुरा सरकारनि स्वराष्ट्र मन्त्रिनि जों उपयुक्तभावे बनो शास्ति नानबागै बसायनो এবং बिनि যারা बनो सहযোগিতা खायनाय बनो बुथानि तक्तानि যারা खायनाय बनो सुस्थ खायतो এবং बनो सरकारिभावे कायसा जों बनो चिकन मिकन भावे कायसा चाकरि नानतो जों नायो कारण बिनि जीवन बाकी जीवन बो बाकी काते नाय बनो बिनि साबत साब्रि मांगै अते सरकारनि तरफ हইতে একটা बनो চাকরি রেখাই जों बेलाय खाय खातन थानाय जों चुबलाई बुथु এবং नारायण प्रमोद रवाजा काउन्सिल जों बनो खाचं এবং जों ताइ बेसि कक सालिया जों असनो जों सरकारनि पूर्णिमानि सुस्थ बिचार नायो এবং बनो सुस्थ मते किसा बाचे थांनायनि बागै बनो चाकरि कायसा रेखाय बेलाय खालामनाय खुलुमबाय काजों আগে সিনে সমাজ দফানে যত বিচার ব্যবস্থানি যতনি অপরা সিনি নারাম বাংলাদেশ বীরেন্দ্র ত্রিপুরা কক্সে একটা নমি সেখানে তো आंबो এই ব্যাপার দুই একটা কক্সানে বিশেষ করে মণিপুর স্টেটও যে ঘটনা মানে খুব লাসমা সিনচা যে সমাজের মধ্যে মানব জাতির মধ্যে যদি বরিরোগ করে হিংকেলাই সৃষ্টি সে মানে বন্ধ ওই জায়গার মধ্যে মণিপুর স্টেটও যে বিরোগ রঙজীব মানে বিবস্ত্র খাইয়ে হেমরকা বোখা বা বিভিন্নভাবে অত্যাচার খামানি অবনি जों মানে নিন্দা জানাইনানি চিনি দ্বারা অক্সেকারি খুব লাসমেসিসা এই বিষয়টা ন কেন্দ্রীয় সরকার বা ও জায়গানি মণিপুরের রাজ্য সরকার কোনো গাম খাইয়ে নাইথাই দরকার অ্যাকচুয়ালি ইবো তামানে বাগে এই ঘটনাও যে সরকার যে সমদৃষ্টিতে ব যে কোনো জাতির অন্য নাইয়ানি বাগেই এই ঘটনা হন এবছর সিনি ত্রিপুরা চুবলাই বুথু নারায়ণ প্রমাণ রোয়াজা কাউন্সিল থেকে তীব্র প্রতিবাদ খেয়ে বঙ্গবাগেই যাতে সুবিচার মানাইতে আর এই জায়গা সঙ্গে তিনি ত্রিপুরা চুবলাই বুথু নারায়ণ প্রমাণ কাউন্সিল রোয়াজা কাউন্সিল সং এরকম কৌশাকা এই বিশ্বাস কবিয়া চিনি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে সঙ্গে প্রায় 13 কোটিতে চিনি বুকুংবারা রক্তঙ্গ যত এই মানে একটা প্রতিবাদ খাইতে দরকার আওয়াজ সৃষ্টিতে দরকার মিটিং মিছিল খাইতে দরকার পাশাপাশি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে 19টা যে জনজাতি মানে जों আগরতলা শহর যে মতো 11 বা যত খাই মিলিয়ে जों প্রতিবাদ সভা খাইতে দরকার প্রতিবাদ খাইতে দরকার অবনিবাগেই চিনি যে 19টা জনজাতির যে দফা তংনায় হদা অপরার আং নংনি মাধ্যমে কইও जों যাতে যোগাযোগ খাই সঙ্গে একটা প্রতিবাদ মিছিল খাইতে দরকার বংনি ন্যায় বিচারনি বাগে আরেকটা চিনি যে ত্রিপুরা রাজ্যগত আবক যে ড্রাগস লাগাই নেশা দ্রব্য অবনি বিরুদ্ধে চিনি বর্তমান সরকার অবন গাম খাই পদক্ষেপ লাথাই দরকার আমি মনে করি কারণ চিনি যে ত্রিপুরা সভাসারও 100 জনের মধ্যে চিনি 70 জন চারেরাও বিরক্ষন্ত চারক্ষন্ত নেশা গ্রস্ত বগ্নি ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার অবন সঠিক পথবঙ্গ তিনানি বাগেই যে ড্রাগস ফালনাই যে ভীতি ফালনাই অবন সরকার তাড়াতাড়ি গাম খাই অ্যারেস্ট খাই বন্ধ খাইতে এনকেলাই গাম বংনাই এবেন আং নংনি মাধ্যমে তিনি এই জায়গা সাকলেকা অবনি পাশাপাশি আরেকটা বিষয় খেলায় এই যে ইব রিলেটেড এই যে মণিপুর হিন্দি আসাম হিন্দি যতগুলি যে ঘটনা হই দঙ্গ চিনি ত্রিপুরা রাজ্য বারাই একটা ইলিগেল মাইগ্রেশন বা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ যে তাবক চলিত মানে বিভিন্ন কায়দায় যে চলিত মানে অবন চিনি বর্তমান সরকার যে চিনি রাজ্যনি সরকার অবন গাম খাই নাই খাই খেলাই অব খুবই দরকার গাম খাই নাই নানি বাগে কারণ দিনে দিনে যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অঙ্কা চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি সীমানা বসুক মাত্র 10,494 বা 47 বর্গ কিলোমিটার অবত প্লাস্টিক বলে সকালে যেতাম নাই তো সেই ব্যবস্থানে কিন্তু তা পর্যন্ত কোনো এর আগে সরকার পর্যন্ত তা বর্তমান সরকার পর্যন্ত এই কোনো সুব্যবস্থা নাই নংনের মাধ্যমে এটা থাকলেকে অবজাতি বাড়া গাম খাই প্রচারণাতে ওই বিষয়টা দুইটা বিষয়গুলো মাইগ্রেশন অনুপ্রবেশ রঙনি এবং পাশাপাশি এই যে ড্রাগনি ব্যাপার এই সময় সাগেই যত্ন হামবাই আনিবং খালাই সচিন্দ্র ত্রিপুরা চুবলাই বথুনি প্রেসিডেন্ট